गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जगन्नाथ बंधुगण। एबे समय 4टा ब्रह्म मुहूर्त 3:30 रु 5:30 जमती मो आग ब्लॉक रे बतैथिली। एही मुहूर्त रे आपण जदि निज नित्य कर्म सहित जदि आपण गाधैबा भी पारले बोले आपण को गोटे बेनिफिट बते दूची। जीवन भर आपण केबे भी जल्दी केबे वृद्ध हेबेनी कि कौनसी प्रकार आपण को रोगग्रस्त करियो नहीं। कहीं खाली पेट रे स्नान कले आपणकर ऊर्जा शक्ति बढ़ी जाए। एबे मु सबु बेले आपण को गोटे गोटे जिनस गोटे गोटे छोट छोट टिप्स देकरी बताऊँगी कि जोग कौन नाम कौन। तो सेमिति आपण को गोटे कथा कहि दूची, सबु जिनस जानिबा पाई शिखिबा पाई हमको गुरु दरकार, गोटे माध्यम दरकार। माध्यम कौन आपण बुझंतु। एबे धरि नियंतु आपण फॉर एग्जांपल दूची, ट्रांसफार्मर लागिछि गोटे जगह ट्रांसफार्मर लागिछि। आमे ट्रांसफार्मर रु डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कनेक्टेड करी करी आमे केबे बॉल लगे पारिबानी, बॉल जलाई पारिबानी। आमको जेमती हेले भी सेटा 440 रे ताको मतलब फ्रिक्वेंसी को कम करी आम घर को जिते बेले आसे सेटा 440 हेले कि आमर घरे लाइट आमे जलाउछे। आमे डायरेक्ट ट्रांसफार्मर रु आमे जलाई पारुनु। सेमिति आमर जेते भी देवता अछंती, जेते भी आपण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो मुख्य पूजनीय देवता भितरे 5टा को पूजनीय उपरे धरा जाए। शास्त्र अनुଯାयी आमर सर्वप्रथम हेले गणेश, द्वितीय रे हेले आमर विष्णु हो गले आपणकर राम राम कहतु, कृष्ण कृष्ण कहतु बुझले। तृतीय हेले जेते माता आपण लक्ष्मी माता होन कि दुर्गा होन काली होन सरस्वती होन जोटा भी। चतुर्थ हेले महादेव जे कि श्रेष्ठ। तापरे पंचम हेले गोमाता बुझिपारे बोले। सेमती यही जो ब्रह्म माने अछंती, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा कि ब्रह्मांड शक्ति एमानकोठु ही प्राप्ति हुए। एईटा आम मनीष शरीर रे प्रत्येक अंगरे विभिन्न प्रकार देवादेवी रूप रे विराजमान अछंती बुझिपारे। सेटा को एक्टिव करिया पे माध्यम कहीं आमको गोटे नाम दरकार। नाम बिना नाम रे आपण के भी ऊर्जा जागृत करि पारिबे नहीं। नाम निरंतर नाम जप करिवे बोले। नाम देखंतु ओमटा हला गोटे ध्वनि, तार फ्रिक्वेंसी अच्छी। जेमती मोर ब्लॉक मान करे मु तो ये छोट छोट ब्लॉक रे मु बतई पारिबिनी, सेति तार गोटे ये अच्छी। आपण गूगल्स रे सर्च मारिबेले भी बतई देबे कि मूलाधार चक्र रु सहस्र नाम चक्र रे ओम जो ध्वनि अच्छी तार फ्रिक्वेंसी अलग अलग। जेमती 432 अच्छी सहस्र नाम चक्र एक्टिव करने से ध्वनि। ओम ध्वनि गोटे एमती ध्वनि जोटा कि आमर भीतर रे जो आमर जो ऊर्जा प्रवाहित होची सेटा शुणी पारे बुझिपारे। सेटा होची ध्वनि, किंतु ता संगरे हमको गोटे माध्यम दरकार। जेमती एबे आपण सपोज भाभी नियंतु एबे जेमती आपण मोर ब्लॉग देखुछंती, एटा गोटे माध्यम बुझिपारे। एथरे केतेटी जिनस अच्छी देखंतु, नेटवर्क अच्छी, सिम अच्छी, तापरे मंथली पैकेज अच्छी, तापरे गोटे मोबाइल अच्छी, सॉफ्टवेयर अच्छी, केतेटी जिनस माध्यम अच्छी बेले कि आपण जोठी भी बसचंती, मु भी जोठी अच्छी आपण को से फ्रिक्वेंसीटा आपण पाखु जाउछि। आउ मोर ब्लॉग आपण देखि पारुछंती, सुनी पारुछंती, बुझी भी पारुछंती। सेमिति जीवन रे गुरु धरिबार बहुत जरूरी। आ गुरु परम ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु हेबार कथा। आम गुरु केमती जानिबा जे एटा सद्गुरु बोलकी, एटा समस्त मनरे क्वेश्चन आसे। देखंतु सिद्ध करिकरी जने गुरु हेले सेटा को एक्चुअली सद्गुरु कहा जाए नहीं। जे जन्मरु ही सिद्ध पुरुष होकरी जन्म लाभ करिथांती। जेमती प्रभु जीशु होइतिले, प्रभु रामचंद्र होइतिले, प्रभु श्रीकृष्ण होइतिले, प्रभु स्वामी विवेकानंद होइतिले, प्रभु रामकृष्ण परमहंस होइतिले,
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିଲେ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଆତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ମତଲବ କ'ଣ କହନ୍ତି ପାପର ବହୁତ ଇଏ ଆସିଯାଏ, ମତଲବ ଭାର ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି କଳିଯୁଗରେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଧରିକିରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେଇ ନାମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେଇ ଆତ୍ମାର ଖାଇବାଟା ହେଲା ନାମ। ଆପଣ ନିରନ୍ତର 24 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ନାମରେ ନିଜକୁ ହଜେଇକି ରଖିଥିବେ, କାହିଁକି ସାଂସାରିକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଦିନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମକୁ କର୍ମ ଅଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼। କର୍ମଟା ଆମର ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆମକୁ କର୍ମ ନହେଲେ ଆମେ ତ ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବା, ଶରୀର ପଡ଼ିଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। କର୍ମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ବି ଆପଣ ରୋଜଗାର ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆପଣ ଚଳାଇ ପାରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିକିରି ଜିନିଷ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ନିରନ୍ତର କରୁଥିବେ ବେଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆପଣ 35ରୁ 45 50 ତକ ଯଦି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ନାରୀମାନଙ୍କର ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ। କାହିଁ ନାରୀମାନଙ୍କର କମ୍ ଥାଏ? ଯେହେତୁ ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମାତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କର ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ। ତାଙ୍କଟା ମତେ ପାଖାପାଖି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 35 37 ରୁ ଆପଣଙ୍କର 27, ବୁଝିପାରିଲେ, 27 25 ତକ ତାଙ୍କର ଏକଦମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ। ବୋଲେ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆପଣ ଚକ୍ର ସବୁ ଜାଗୃତି ହେବ। ଏଇ ଚକ୍ର ଜାଗୃତି, ସେ ହିଲିଂ ଆସିଲେ ଚକ୍ର ଜାଗୃତି ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଚକ୍ର ଜାଗୃତି ହେଲେ ଆପଣ ସଂସାରର ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ପୁରା ଏକଦମ 100 ଗୁଣା ଅଧିକା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଝିରେ ଥରେ ବତେଇଥିଲି ରେକି ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ। ରେକି ଶକ୍ତି ବି ସେଇ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ର ଜାଗୃତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁହି ହାତ ପାପୁଲିରେ ଆସିଯାଏ ସେ ଶକ୍ତିଟା। ଯେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ 7ଟା ଚକ୍ର ଅଛି, ଏଇ 7ଟା ଚକ୍ର ଏଇଟାର ବି ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି କେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ବୁଝିପାରିଲେ। ବୋଲେ ସେ ଦୁହି ହାତରେ ସେ ଚକ୍ର ସବୁ ଆସିଯାଏ। ସେ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁକିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସେ ହିଲିଂ ଆଣିକିରି ଆପଣ ରେକି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାହାର ବି ରୋଗ ନିବାରଣ, ନିଜର ବି, ତାପରେ କାହାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟା ଅଛି। ଟେରୋ କାର୍ଡ଼ ପଢ଼ିବା ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ତାପରେ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ୍ ଅଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଲା ଯାଦୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ରେକି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ। ହଉ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା ପାଇଁ। ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ପହଲା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। କରତ ଅଭ୍ୟାସ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା, ମୁହଁ ଧୋଇବା, ବ୍ରସ୍ କରିବା, ଏଇସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ତଳେ ଗୋଟେ ଆସନ ଲଗାନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ର, ୟେଲୋ, ରେଡ଼୍, ବୁଝିପାରିଲେ। ମୁଁ ଆଗ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି ବତେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ଆରାମସେ ଶାନ୍ତିରେ ବସନ୍ତୁ, ଚକା ମାରି ବସନ୍ତୁ। ତାକୁ ପଦ୍ମାସନ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେକ୍ନିକ୍ ଥାଏ। ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିକା ଯୁଗରେ କେତେ ଆମକୁ ସହଜ ହେଇଗଲା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି, ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଅଛି। ହେଡ଼ଫୋନ୍ରେ ଲଗେଇ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯାଇ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବୋଲିକି ମାରିବେ, ଓମ୍ ଧ୍ୱନି ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସିବ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଲା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ବାଲା ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବେ, ବୋଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ହୁଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ।